Şimdi bu side questlere baktığımızda bana şu daha önemli gibi geliyor. Kaybolan bir çocuk var. Onu bulmaya çalışacağız. Bu arada şey yapmamız lazım. Şunu durduralım. Şunlara kısa yollarımızı atayalım. Bir tane de health potion içelim. Okey. Şimdi kaydımızı alıp devam edebiliriz. Loot kaçırmışım gibi bir his var içimde. Neyse önemli. Şimdi kaptanla konuşalım. Bize kaçırılan kayıp çocuk hakkında bilgi versin. Bizim yaptığımız hatayı yapmadı Konstantin. Bot demedi, ship dedi. We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Okay, bana birazcık Cabin Boy'dan bahset. Bunu seçersek Teal Freddy'den ayrılıyoruz bu arada. Pardon, Teal Freddy'ye doğru yola çıkıyoruz. Okay, Cabin Boy'u en son kim gördü? When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Okay. Peki serinde tanıdığı kimse var mı? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Peki notlar arasındaki yakın arkadaşları kim? Does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Lauro. Might I have a word with them? As you wish, you'll find them over there, in port. Okay. O zaman onların yanına gidelim. Be back soon, Captain. Pekala. Hedefimiz notların kaybolan gemi personelini bulmak. Flavia. Good day. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who has gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain Evet. asked me to go and find Kaybolan him. dostunu arıyorum. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Okay. Öncelikle en son nerede gördüğünü söyleyebilirsin. See him. 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Okay, biraz canı sıkılmış ama çok da belli bir şey yokmuş. Peki normalde neler yapar? Alışkanlıkları What does nedir? Jonas do in his free time when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. Okay, adamımız It was bad medicine. One drink lasts. alkol almıyor. Öyle bir sıkıntısı yok. Normalde içmiyormuş. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Ve serinde kimseyi tanımıyormuş anlaşılan. Not olmayan tabii ki. Do you think he could have made himself any enemies? Bunu soruyoruz ama Think that for a minute. genç bir çocuktan bahsediyoruz. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. Bunlar henüz daha çok ufak olan denizciler. Denizci bile sayılmazlar. Micho diyorlar galiba, değil mi? Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like Okay, a brother. Lauro
But to be honest, kaçırıldığını he düşünüyormuş. drinks a little more than he should. Ama bazen çok içtiği de oluyormuş. Drink gets us all, but to him more than others. And when you drink too much, the imagination wanders. Here, Okey, arkadaşına yesterday, güvenmiyor it was me anlaşılan. who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Okey. Drink. It blurs the senses. Bu arada dövmeleri fark ettiniz değil mi? Kızın yüzündeki. Kaptan Vasco'yu What do soralım. you think about Captain Vasco? He's a damn good Bakın leader şurada var. and an Şurada var. excellent leader of men. Vasco'da daha fazla dövme var mı? In spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps Vasco up daha with 25 yaşında bile değilmiş. Baya genç. Okey. I need to be going. Hoşça kal. Okey. Burada bir şey var mı? Şimdi Laura'yı bulalım. Laura Jonas'ın kaçırıldığını düşünüyor. Okay. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know it. Evet, bunda da benzer dövmeler var. Demek ki belirli bir rütbeye denk geliyor bunlar. Okey, neler You biliyorsun? were witness to the event. Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. Okay. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there. Okey, Flavia, demin konuştuğumuz kız, biraz erken ayrılmış. Grabbed his arms and puff. Gone. Daha sonra Jonas'ı haydutlar yakalamış ve kaçırmışlar. I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Sarhoş olduğu için peşlerinden I koşamamış. fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Okey, fark ettiyseniz bu Flavia'dan biraz yaşça büyük. Muhtemelen çok iyi olmadığı için biraz daha yavaş ilerliyor. Some pride left. Ve kaptana da daha fazla rezil olmamak için böyle bir şeyden hiç bahsetmemiş. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No, I Okey, çocukta bir şeyler varmış belli ki ama ne olduğunu tam olarak söyleyemiyorlar. Why would Biraz he kafası want to karışıkmış. snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? Okey, birazcık gerçekten inanması zor bir hikaye çünkü Micho'yu kim niye kaçırsın? Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Okey. Bardaki sürekli kart oynayan eleman lavabo için dışarı çıktığı sırada görmüş olabilir diyor. About Captain Vasco. He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. Okey, genel olarak Vasco'yu seviyor For laughs tayfası. now and again. Always seems unhappy, our captain. Okey. Thank you, Lauro. Yalnız genel olarak fazla ciddiymiş. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Okey. Konuştuklarını fark etmemiştim. Genelde her görevden sonra birbirlerine söyleyecekleri ufak tefek şeyler oluyor. Okey, şimdi şeyden konuşalım. Bardaki kart oynayan adamla.
tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Hayır. Okey. I am looking for a Çocuk kaçırıldı diyorlar. Ne diyorsun? cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A note, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping. In my establishment. You surely jest. At least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Okey. Peki bir Someone görgü told tanığı me one varmış. of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? Okey. Teşekkür ederiz. I need to be off. Farewell. Goodbye. Şimdi adamımızla konuşalım. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Okey. Kabin boyu hakkında bana ne söyleyebilirsin? Boy. How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was Heyecanlıymış. something. Didn't feel like playing, that I remember. Okey, gönlü yokmuş Must have been fazla. right to be nervous Oynamak if için. he's disappeared. Tell me what O gece neler oldu? evening. A rich merchant came in. With a band of Zengin bir strong tüccar geldi. Yanında da haydutlar vardı. round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Okey. Bu esasında onaylıyor çünkü önce zengin adam ve yanında haydutları tartışmışlar. Daha sonra da kaçırmışlar. Peki bu zengin adam A kim? rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, my lady, you're in luck. It so happens that I know them. Oo, It was şanslıyız. Sir Adamı tanıyormuş. Fontaine, that merchant. Sir Fontaine. He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Okey, zengin bir tüccar neden bir Micho'yu kaçırmak istesin? Hala cevap bulabilmiş değiliz. Ayrıca haydutlar çok da sert davranmamışlar. Bu da bir ipucu esasında. Okey. Ama adamın kim olduğunu biliyoruz artık. Fontaine. Fontaine ismi bu arada tanıdık gelmiş olabilir. BioShock'ta da Fontaine vardı. Fontaine karakteri. Hatırlıyor musunuz? Ve o da liman bölgesinde ilk önce ortaya çıkıyordu. Okey. Gördüm seni. Okey. Gizli lootlara dikkat etmeliyiz. Pekala. Şimdi ne tarafta kalıyor Fontaine'in evi? Heh. Kuzeye gitmemiz lazım şurada. Tamam. Okey. Bu elçiliklerin olduğu bölüm değil mi? Evet. Okey. Hedefimize vardık. Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Okey. Fontaine evde değil ama eşi evde.
Okay. Bu arada tabloların her biri gerçekten şahane. Şöyle göstermek istiyorum da. Özellikle serinin tablosu bayağı iyi. Okay. Okay, bakalım bize neler anlatacak. Lady Fontaine. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate... Gördüğünüz gibi bizi tanıyor soylu ailelerin hepsi. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Okay. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the town Cabin boy using force. bu ailenin If çocuğuymuş. he had joined your husband willingly, Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? Uhu. these witnesses Okay, are all in okay. agreement. And it is Ben their soylu bir testimony that aileyim. led Nasıl me olur to da bana your değil de onlara My inanırsın? son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. Çocuğu A bulmamız lazım. gesture that your drunkards must have misunderstood. Peki Nautlar neden senin çocuğunu alsın? What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. Henüz genciz. True that you are young and O yüzden bilmiyoruz bazı innocent. şeyleri. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the North Çocuğun nerede olduğunu bize succeed, söylemeyecek. we fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Naughts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Pekala, bu konuyu araştırmamız lazım. Anne çocuğunu notlardan kurtardığını iddia ediyor. Ve notlara çocuğun gitmesinin sebebinin de Tüccar Birliği'nin yaptığı ahlaksız bir anlaşmaya bağlıyor. Okey, görevimiz ne şimdi? Not kontratları hakkında daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Okey, akıl hocamızın yanına gidelim. Akıl hocamız bize söyleyeceği bir şeyler vardır eminim. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe Ciddi bir baba oğul sorunları var bunların ama bilmiyorum düzeltebilecek miyiz bir oyunda. Though still seeing double from last night's drink. Konstantin'in ses aktörü bayağı güzel iş çıkarmış. Ta-da! My fair cousin. Duyguların çok hızlı değiştiğini fark ediyorsunuz değil mi? Bir an için böyle çok karanlık bir moda bürünüyor. You might have refrained from the company. Daha sonra tamamen değişiyor. Tada falan gibi kelimeler kullanıyor. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsilion. It is the Sınırlarda bir karakter Konstantin. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade?
Okay. I need to be leaving. Okay. Kontratlar hakkında ona sorabileceğimizi düşünmüştüm ama belli ki soramıyoruz. Vasco'ya soralım o zaman. Ne de olsa o bir not. Biliyordur bu olayları. Madam, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Merak etme. Cabin boy bizde. Bulacağız onu. Okay, şimdi Madame Fontaine bize dedi ki I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. ha, doğuştan değil. But what kind of contract are we Sonradan verilmiş bir kontrat karşılığında. In exchange Wow. for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. Okay. I didn't even Anlaşılan know he was originally from Serene. But what I can ailesi ya da tüccar birliği Jonas'ı notlara since he was a satmış. small child, and ever since he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Okay. Bir kere not olduysan hep not oluyorsun anlaşılan. Be Okay. back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Notlar daha fazla yardım My etmeyecek belli ki. father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Let's go talk to him. Okay. Okay. Şimdi sorma şansımız olacak. Yes? Well, how can your old professor be of service to you? Profesör, duydum ki biz çoluk çocuk satıyormuşuz notlara. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Notlar okyanusu geçebilen tek ekip ve onların hizmetlerinden faydalanmak için Contracts are so important. çocukları satmak Also require belli children to ki be offered in bir exchange. gelenek haline From gelmiş. time to time, the congregation has passed such accord, and certain Okay. noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Okay, Nords? Dük mü suçlu? No, that Hayır, ended hayır. a long time ago. Bu anlaşma çok uzun zaman önce iptal edilmiş. Contract. But Sir Fontaine Eğer has bir made a anlaşma yapıldıysa bunun Sir Fontaine'in yapmış olması lazım. Yani babasının. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child and regretted it Okay, afterwards. çocuk doğmadan That is böyle bir şey istemiş, important. sonra da pişman What olmuş. counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. Okay. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Okay. Belli ki annenin bu konuda bir bilgisi yok. Ve de bunu kullanabileceğimizi söyledi. Bilmiyorum kullanmalı mıyız ama. Okay, burada bizim birinci rolümüz Tüccarlar Birliği'nin çıkarlarını korumak. Okay. Bakalım. Alice, yemeği depoya götür. Kanalın oradaki. Eşim ve adamları bir müddet için orada bulacak. Ve sessiz ol. Kimsenin haberi olmasın. This document mentions another property. A warehouse.
That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Okay. Şimdi bu nottaki bilgiye dayanarak kanalın oradaki depoya gideceğiz. Bu arada fark ettiyseniz esasında Lady Fontaine'le de konuşabilirdik. Ama bunun yerine şeyden kullanmak istedim ben. Notu kullanmak istedim. Nottaki bilgiyi. Okay. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. A handful of underlings don't scare us away. Right, cousin? Let's just try to remain discreet. Okay. Konstantin sürekli gaza gelmiş bir durumda değil mi? 3-5 adam bizi korkutmaz değil mi kuzen? Devamında da doğal olarak onların tuzağı haline geliyor değil mi? Okay. Bakalım bulabilecek miyiz çocuğu? Okay, burada da bir şey yok. Kaydımızı alalım. Ve de ilerleyelim. Lady de Sade, what are you doing here? I have come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Okay. Gene burada gördüğünüz gibi birkaç şansımız var. Sir de Corsilion'dan duyduklarımızı söyleyebiliriz. İkna etmeye çalışabiliriz karizmamızı kullanarak. Bu arada savaşmak da tercih. Ama bunlar ne de olsa bizim Tüccarlar Birliği'nin meşhur ailelerinden birisi. O yüzden savaşmak çok da doğru gelmiyor bana. Devletin çıkarlarına uygun değil. Şimdi suçluluk duymasını sağlayalım. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in this story. Don't you think? You wouldn't dare. Bileğini büküyoruz. I beg you. You were not leaving me with Eğer çocuğu vermezsen karına söyleriz. Take the key. Çocuk Take him away. kontratla sattığını. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Okay, Desade bu konuda çok rahat davranıyor da bütün çocuklar yuvayı bir gün terk ederle çocuğun daha çocuk yaştayken notlara verilmiş olması aynı şey değil. Okay. So it's here that our man keeps his son. Abusive fathers. Konstantin'in böyle bir şey söylemesi gayet normal. Çünkü biliyorsunuz Konstantin de kendi babasıyla sorunlar yaşıyor. Okey, şimdi okey. Şuradan şunu çıkaralım. Ha zaten yok, bu değil. Bu Konstantin. Körtün üzerinden bunu çıkaralım. Desarde'ye de bunu verelim. Bu sayede burayı açabilsin. Açtıktan sonra da bunların yerini yeniden değiştirelim. Ki bu sayede daha iyi lootlar bulabilirim. Okay. Normalde buranın neden kırılabilir duvar olduğunu belki merak etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi şey de yapabilirdik. Hiç tüccarla konuşmayabilirdik. Doğrudan buraya gizlice de girebilirdik.
locked. Okay. Hadi çocukla konuşalım Jonas'la. Who are you? My name is Desade. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow... Çocuğun üzerinde yalnız dövme yok. Fark ettiniz mi? Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. Oo, 5 yaşında I vermişler remember çocuğu. them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You Evet. should still go and say farewell. 5 yaşından beri görmediği için doğal olarak hiçbir şey hissetmiyor çocuk. I will see you there. Okay. Şimdi şu taraftan girelim. Bu sayede şeyde görmüş oluruz. Diğer alternatif geçişi de görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi burada da gene muhafızların koruduğu ikinci bir geçiş var. Bip. Şu beyaz boya buraya tırmanabileceğimiz esasında gösteriyor. Okay. Şimdi Vasco'nun yerine gidelim. Gördüğünüz gibi burada da hastalıklı evler işaretlenmiş. Kimsenin girmemesi için. Madam, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able Sakin ol to Konstant. My cabin. Görevlerimiz var yapmamız gereken. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Okay. Be back soon, Captain. Notlarla olan ilişkimizi birazcık iyileştirmiş olduk bu sayede. Buradan görebiliriz. Her ne kadar şu an çok bir şey değişmemiş gibi görünse de artı 3 kazandık oradan. Notlardan. Okay. Şahane. Gel. Bir sonraki göreve bakalım. Okay. Şarlatanı yapabiliriz mesela. Uygun görünüyor. Bugünlük bir ara vereceğim şimdi. Şarlatan görevini yarın yapacağız. Tahmini olarak saat 8-9 civarında yeniden yayına geçeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.